Name a brand of shoes. Adidas. Top to answer. With 40 points. Ha? So, 40 points. Oh. 40 points na. Name a brand of phone. Phone? iPhone. Apple. Wala. Ay, Apple. Apple, Top iPhone. 1 answer. 50. So, 90 ka na. 90 points na. Yeah. Name a person that starts with M. Marky. Ha? Marky. Marky or Mark? Ay, kudimin? Ay, kudim? Sige, ano? Ay, dinyin. 30. Ay, kudim. 30 points. 30. So, 120 points. 120. Okay. Name a fruit. Jackfruit. Ha? Jackfruit. Wala. Dragon. Ay! Name a fruit. Apple. Sige, ano? Top 1 answer. Ano? Ayun 50 na. points. 50 points. Ay, Puma. 1. Sige. Ano na ba? Ilan ka na? Mama mo. 120 plus, ano yung top answer? Magkano? Ano, 50. 50. 170. 170. Okay. Malapit ka na sa 200. Oh. What? Ano? Name a celebrity. Name a celebrity, Bong Navarro. Lala mo. Hindi. Iba na lang sa ano, English. English. Johnny Sins! Ano? Top 2 answer. Oh. Top 2 answer with. Top 2 answer, 40 points. Oh, 40. Ano na ako? 200 din. 200? 270? 210. 170 plus 40, 30, 200 plus 10, 210. Ano ka na? 200 ka na. 210. Siyempre naman sa'yo eh. Namon. Ayun guys, namon ako ng bata kanina. Tapos hindi niya alam na sobrang talino natin pag ganun. Guys. Okay na. Baby, kalma na. Kung man ako bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kung man naman ako bigyan ng dahilan para tabihan ka. So, oh, just kalma. Okay, baby, kalma. Kung man naman ako bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. So, I guess, no? Init mo yun dito.